ziada jalera ile peleo oa umanda wanu nene ilale oa umanda wanu nene ilale Yemadhamana wabe wala joli adana mila zejozi sura ni mahakama wakanzi horili sanga mangena mlinde bao mwiswa hao timwema siyazi timsomoti la pitali Emily Trantini waitendeza semaliza daula zende maboshoni makroye maurende bakia kweli lukweze diasporia tunarimeleo ziada jalera ile peleo oa umanda wanu nene ilale oa umanda wanu nene ilale Daula ya haki sionga ijao Beko mori nuti ya manyawili Siya kolone liko ya jambe makatili Mafujari marohitwano waparezi Majeshi leo ngari mwambioni Wenji na wenji ndo wakayamo Haini ujo ima ozulumu Ujo diasporia tunarimeleo ziada jalera ile peleo oa umanda wanu nene ilale oa umanda wanu nene ilale diasporia tunarimeleo ziada jalera ile peleo oa umanda wanu nene ilale oa umanda wanu nene ilale diasporia tunarimeleo ziada jalera ile peleo oa umanda wanu nene ilale 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 kwezi bwana mudiri jumla sikwa leo unutina huni kadeka miliula huwa kazi au kananga sina madaitimbi na mjobua handisa walio wano nizamba o shiwara shahita sharewa o mahakama dukana mimi nawe au ntuye kanga mwasaya ngebidio ituhale banu rindirire jei ularakaya edotia hatu hisaba no nizamba o ngejusi wao mudiri jumla bwana Abdullah Hassan ngojoelezaje wa Komor walidunga makatiano walishika makatiano omva husuo eshiware kaya ondesharewa iyo mahakama ya Moroni ni mavamana makubwa nana wa siasa kaya hao sinawavumbwa mano chango tu detaye wali hapo wahimilia ili mimi nawe rejeo rakao kama unawe ukana bora haja rizidimvu bora haja kaja wasaka kaja kampanyari hauna wasara jandani shari himi haufanya hazi hatu kama landa au khashirisha wa Komori ezijirio hundanda no bonza bange yone swala la mwando kaya ngatoli bua harima mpango watu ala unu kwezi bana mudiri jimbo marhaba menji waangalizi na washilizi ni mjunro bonze na ni mjunro hundani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yepwe dubaka wa yambabanu yeto joto shawubon nsahu riziyo mpango karjaka wa jeni karjaka wa fumatu shabansi wa mungu abukoza ridiza ya ukaya ngarijoko fungwa buhari banu alafu ridaze bari nditso karjo fungwa esababu inde
Naam. Sababu ndizo zinji. Lukai sababu risubuti rambe magendo ya jirio harumale jeshi la Komori. Risubuti rambe magendo ya jirio harume mahakama Komori. Risubuti rambe magendo ya jirio harume dola Komori. Ikaleo ya waziri mkalimani wahe serikali ne akiba hetsi nguonesho ukayaramba hebigari harenge gari la hiba na warika uhabili ukaya ze fonction ya lonizo ze wizara zahe lobajiro wizi ikoje confirmo kaya vanata le gari ya bali yao lilaliba hahulizwani shimeji wa waziri tenekao ngena gari tena la hiba linkafa na banu juzi Faransa wishanga waziri ya demisione mwana mubaidi ha demisionia ukahala hawanu wende haruma dine hafanya depasi inji ya wula dime majournalisti watatsawe mapesanu ya landa elu depase henri utsola handu fulani depase werumia ishiye depase henumuro wa walaha shoshahula ya laha wanu shoshahula no hatatsaulwa ngoshoye muhu ya karuma muhu wa heze banki za dunia hatuhumlwa na mwanamshe hendata yesilipo irengwa ifanywa analizi hafungwa kutweshelea atazilwa kajenda kandida voilà reka kweli reka nabo shahatatsaulwa ho Faransa alafatuze mnati hamando hii ya ukarizali hanoka ya karitsina doa ya utatsaua na junduo alafanwa zoya nayi ni wakati ramba rongo walobeidi Abdalla ngondo tro abala ilangondo tro mushezo yambale otro even tro ndai trondo kangari fungo barambara isi sabika jasiwaki kajela usoka jeramaji zomongoni momshinji zomongoni zokaya hari ngarichawo trouble ngaranzori tebaya barambukaya rais mzamani kaja kama jondani hahe kajasi waki kajela uso kajatawaze shauna kwa rasa roza masibu badi banondu kwa shitaki kwa fungu mru wanutende andrende watundwe hadisi kakwela unrabo kweli ya unrabo le kati mshelo ale senki rais samba kaje opirizwani yo ngemje mdombo kaya valare metro wa uramba nrabo ebanu mzitundu emana singare konfirmo ya bisuka kajasi waki kajela uso kajayela erasio akahwirwa saruza masiu zentumbili rakojarishe ngondo sijuye ngabo militera wa ya hausiu yabeka de namne namle ubanezangu na mzitunde kamdudu homo na mregle ziwajibu au mumpulilie sha hoka karamba ngajuzanga ikale ubo baidi ngaranzao okesharasha komoshone sokaya militeri na duani na mahakama woko ajufanya biashara ye matajiri walohunu maduani na mahakama na militeri na mapolisi ritizambe ngarijo zambe kwa sharia de shambarambe yaweka ngari fungwa nganza ebanze rongo wanrwala wazamba zo kweli au zonrabo chatiro kana mwafunge na mjuse dossier nonga mjusonda huko kama na korejisa dossier za horaya kama norejisa dossier za he habita kama norejisa dossier za he code 259 69 kabati dossier jo juswe mahakama rendendera wazizo za nyumba za mwandu za tunezi unga zirengwa kabati chajo dossier ukangarambao sikarenda uzia hwamba pakaze mfia ziblock atafsiri katele wangu dizweshwa rashiri shitorilo mahakama shawiri waziri ushilone akiba mkalimani wa serikali ngududu homo barango ukaya ngufanya zitendo za wizi ze fonction ya lonizo wa mamudiri wa lo yabo ngwaranganya mashirikayo hadaza haukanu mazoea yazoea horuma hahe hatanja pirizo hizo na balari juo kaya ngubalogari la hiba ilani manarambo kabanu wizi wetimbu ya rankodeza mali sharale rejeza legalino banure ka rejeza rekaka rejeza hawahabali ya tsuzinji hakaujo kaliba yemana yalirejeza nabo ya jokari zijua
usukurambeza he passport ukaini kwa hawara nezo kazirendwa wanramba si wajinga si wajufumo ramba na matsinze plant wo wendo affaires étrangères wenda wajundu ata ministre house ministre affaires étrangères wakautsa he yarambi ye yarambando shengela rabo amjokar la lobao shangwanzo babese mara ya funyi mara ya wakomoda mkeradhi singoka mripo mvoka karna po hazenvu shaban kabatso ambarongo haudziro wafanyorongo hodziro ndo wazirendao hautimizile swale loritilete procureur halikwa amri ya juse dossier ya hatuila ya rifunga itilwe ya howainu awe ya howejao rendera hukumnwa remazifungo za mahamili za ndani na mahawabonze na la mandazi lumengo mine welewa ya mapesa halafu eke hakimu ujokanole jundu wala hatu kajarifunga ya kurdapeli ngwajofanya apeli procureur ujofanya apeli redende ra hukumlwa hiyo ezifungo wafikiane gouvernement na procureur zikonfirmewa vanorizambao procureur hapare greffier udongo shule hana ne majarada hili procureur Mohamed Abdu jusa umjarada wabdala no baili leo ke waziri mkalimani wa serikali waziri wa yankiba hawono karamba he bigari la hiba anigubalo gari la hiba bano hata conseiller wa rais ya le garalo nilo lilaliba magari wa ya hiba ye daula mbalao magari ya hiba yakamsujoka we daula apangwa hawizi ya waziri wa habari za ndani na magari maili mararu ya hiba ngubaliyo norada nabo gazo ikoni haka ajali haulwaya amagari maili yamba yeba kama niswefu barengeze azima za hahe kama tima garadoro ha kama niswefu arenge azima yaziye marangi wa jane magari yala shekeni ministry au directeur au ndu lwarmez gujojuwa yake ne magari yabayo ekara ya simple ngajore mumnada warudiwa ya dunge wa yarenge hamnada wala wayazia alafu kezo lezijo korifunga ngastayara kabati za urejidingoni procureur pare greffier he amra he serikali ujuse dossier sha na mjuse robanga rifanya mpango banu ekarifungo jobire banu jabo baidi banu andu tendewa chitsatsawa ngemtsaho wa zambao waruji hosa banu mitimbi fungo mina bokaya yende shaleze mahakama ya ukaze caution mapesa heze caution katsu versewa ekaya verswa ho banki kati yabo ndongo yonyangu na wede wa verifie ho banka ya mapesa heze caution ze milioni na milioni zinjawo yabo waje wambe babdala kwa banrabo procureur afanye conference ya babdala banrabo mapesa heze caution ngayo yabo mititsatsa uwa mapesa heze caution kati yabo ekangayo yabo kajati mtu 3 milioni na abuma pesa meji ngabo wa 12 milioni ngabo wa 6 milioni ngabo wa 17 milioni warema lama aniwe hati kosyo ya mapesa ya loya mapesa ukati ya ewo ziwende na wende watu ndobiki hau watu ndeho banki ana watu ndobiki ba ihondo hulo ye konti ya mahakama engoje konti ya mahakama ta wanzo warifunge bari ngarijundu wao ritsatsa wezilo mahakama badi mdaula ranzoke ya mshinzi ye konti yo mahakama ibali ya mrumzima de isimo mrumzima wabo hata wallahi ye kebadili abo yo messages na abo ye konti ya mahakama ya bali mrumzima huo ngwendo retreti mahani yawe kebadili ye konti iyo yabo mbeseye yikaubadiliwa yiniki wa greffier ya jabo nyumeni ani konti ya daula ya mahakama konti ya daula ya mahakama ibali ya zina la greffier mrumzima ibale isima nezo kazirendwa konti ya daula yoke jubala isimu ya mru ye kakarja singa aruma daula hatu ne mahakama hatu ngasima zahido soni mwa Mwenyezi Mungu ngasima zahido soni mwa Mwenyezi Mungu kazi ndeziri watu kiyao na washtaki na wale wajuse dossier karina mnyesa ukakartina dossier ya udanganyifu au raranganya au rajo mwemishinza he daula hii chekanda zinrambaho kartiwa harajo karijaridaza renge skochiri demiyom no karina udaza sha Tanzania shelezo wa Komoro
mrata mbadala katustehe mahakama namnaji mchuju obaidi shaminga mambo ban krasi ha wallahi billahi wa rasuli wallahi hatta wallahi billahi wa rasuli tina respecte mahakama nende kawanera convocation ko ya johamba ukanjeleja hatafsiri ukaya daula yende swa dictature demokrasi kajurumishi habo hariya ye hukuma itende kabla heshe tendwa vanhu ngari hukumdwa wo yezitendwa kabla yo hukumdwa ani hukuma ngetolwa urare jamba rangu ko ya jamba urenda mitsi na hwenda na wejuse yaho wainu na wejuse yaho wejaho tina hwenda haruma mahakama tina wa respecte haukaya wo ngwani kwa amri za siasa izandalika jabidi rizijuo ke dossier yatu jusi warare jero convocation ke jabidi joke waziri mkalimani wa serikali wahe yankiba vazima na wanachama wa majeshi ne serikali waamrishe procureri ya juse dossier bariramba mipango miziro ikaraba mpango mziro na mrudi mbuwe dossier ya bili shaka mnojua mrenge misora ifanya mrihukumu he dossier ya mwandu no karna hwena miti na hwena amali swala lenu wa mara yawe nji uleke libirile hafubi kwamba wabdala wa mhoziro unjele jeshi haku secret defense muzinjia ani amali swala lenu jo tamkaje bae alimo upande unu secret defense dai ando kana waja mapesa ki teleta yoti secret defense yonrongo wata Ibrahim Halidi colonel jao Salim Ibrahim Salim jao hanzishia belu hanzishia ye raisi hanzishe gouvernement kaya na mapesa ya shimiliteri yaja yafanye formation na rongo za kijeshi mapesa yo aranganyiwa yoti secret defense rongo za wasula ta directeur de cabinet chargé de la défense za wasule raisi wa daula abukabati secret defense bado hazia utangazaji kena secret defense wejwa secret defense au wejwa secret data de kangara nzoshe si wa shamaore shirejei daula wapanga namna strategy ya hujane ne maore vaturi jarito wae faraha ya daula risababisha wo mshinzi wojane maore uranganyiha walarito wa secret data na woleo ranzao risharki anarumwe juma madaula ripanga onrongo serikali yanzo ipange rongo izifanye sisi rizito wa hokela faraha ya daula rende rizitsatsawo rizezabo juu izo daula ya panga zirudisi jomo ila secret data dabo wanzo wapange waje wajirise rongo haruma etsi hamendelo ya heetsi sherongo hiyo jomkinije na hatwari haruma daula nongo bido zifanyihe rijarizamba halafu sindera kasababu mshinzi ula watu upangiha sinde sababu zirongo zile za jomoha he faida ho wenji wa Komor itongo zireje ndingoni walarito wa secret data secret defense yo mathalani de kangwanzo wajipange hezi jironzo wani waona elema na ransaima ezeze recherches pia zifanye kanga banza ubajirima mercenary bana haunga bo marebeli wanzo waje warenge tsinu wa irangani haunga mrongozi lokadani zipangi wao wanajeshi wanzo wazingarwa hamrongozi pangi wao wanzo wazifanye ndongoza muoni za kijeshi haugado zanzo zijezi kazwa wangu shangu wanzo wazikaze wangu hafaida fulana ile jeshi halafuri zamba ila secret defense shamali ya hibo yo secret defense widioti secret defense kama jahea uranganya wa secret defense ndongoze sazala watazanzishiwa wangu hata koloneli yatulwa pirizo kama ti secret defense yabo utimizi yesu ala hiyo wanramba unkangaride yao wanandu wazo yanayo vanu bobaidi yotohelewa tikamina zali rais mtukufu tikamina Abdullah tikamina mzee Sula Abdul Baki tikamina Muhammad Ismaila tikamina Humedi Msaidie owanwala pia rikawana na Kiki na Sunuhaji na Benjafari Nezi Asami lewo wanuwaja wa waswili miti mibala babo ngamwanonizo wale wakaurenda ya wakahulaja wangarie wakati ila shekundishinu shika ujiriwa hewa haukaya izo nambao zishimi ya yambidi wowo walio leo iho walio ngwawo hula sambi yakaya
wawanu asambileo ngwajibi wao haukatishimie zo wala wakajana ebanga mwanzo wanu walwazali rais azali warenge mikro wajireme wabenga ribao ngaru wao wanu riba afia wototo ambezikirio shara isi wokano paro ambazembi zahe kano paro ambaze robo yafanya uri zambezi mjibiye waju kwa namjibiwa waju sikitiha yabori fanye wokosi ndehelira undishiha ndehelira amini yabori daze bali osefikira rakanizo rakaurema sami leorider wasulo pouvoir nsopulile micro redere ngare wanu rifuni hewala rakawarema halafuri dungeye linyi ile ilendenzia vanatanga wakasambi wakaujirisa mapoto waja leo waja wenga razali wajirisoma poto rangwandwa siasa na majournalist badi loti bumba na kibinadamu twaifaka lijone namna hiyo ekezo nde zijotunga Muhammad Habudu procureur ya juse dossier redera fungwa nduna juse dossier no basi so juse dossier za hatu abumrati juse gwa ononyoha gwa juse dossier za hatu warifunge shangari jipanga wo batu wofungwa valosu kuilema naye se derafanya ya tsuwa hiwalawa hakibaba huwena shonga haukari ramba rongo rizita haruma sede rijeri zijuse rizitata wekari homa gobari warazijua hujaba ho ndore nge karavati ya huju fumushe hitwa hujone ngaria huminye sekre isababisha de jundora alifanya kali ya jolito wando ko wende warenga ze rongo waeha ze portable za hozirengwa safara lewo inu benge rende sonti shanga ngajoto wa ze dossier za haura ngwa juse dossier ya hatu kamati mzima bodo mahakama utina dossier ya komasera mwanzo jilimrenge ya komasera mwanzo jilimrenge mrata memujiswe dossier ya hatu eza hahezi vuku nyumeni vanu nyumeni vanu kwa mana wa mahakama yoda urafungwa harumu mredarenge maskini 1 million cash huishari zamba izoneze elemari ye hao wumru wa mahakama dhamana wa mahakama zihimaje na maili hazipuwa maskini na huka jonresho ya kauta tena hazirumu na usiye alafunge jokiri juswa ze dossier za hatu alafunge mahakama ya hatu rikeka rabaze dossier za hao na rifunge sheda ula inungendo ya karuma daula ya waki na rifunge karnoktawe zamu miti na urespecte mahakama sido mshinzi tina utawa shatina huenda vanu utawa na huende yotafauti ekambo anzo wende wewe ngojo henda okawe ujibiwe kahuru arabana enda shami imi tina huenda abanga mwende bokore kare ndere kakar jenda hukuma itendeya ye dossier mitina huenda tamimi miti wangari tina huenda okay mahamili la manda aya wasima kaka ye amri karina huenda na mrifanya na mjoko ufanya shaka mnenda marimise wala madema popoti ya zahara ya loma dukani halafu wale hukuma msamu ifanya benge ngabo mafuka 20 she hukuma yuetendea zerongori sari jwaze hukuma abokari na huenda ezabili kuja parusha mrenda nga marindi ya walo barini msiru wokweli wana na bahari vatso hezi walo za barini vahezi walo za msiruni shezi no msiruni wokweli wazi walo barini yosawa na demokrasi na diktature yekelewa na demokrasi karna ujuwa daula yendo ya rumwa kimwalambwa kifumato kimaluuni alafurende rasutene mahakama warumao kimaluuni wangu wafungwa wao pia wawenji wa hao wafungwa ukinrabo alafari jua ukarifungwa ukinrabo rendere milioni rabo na mshinza rabo rishe makalima rabo na hukuma za rabo haruma daula ikawo mahakama wa utsini mweze amri za daula heni mrongo hizo serikali wamba ndizo watu wawe hukuma wambenge ndani mahakimu wende wadawa hukumu sha procureur ndio fanya peli ekati de la republique procureur general halafu si wanorijua urende rajiro hitwa ekare de yabo rinikwe hukuma aborijiwa nekari fama gobandu rifuma kafiri bo procureur karina huja fanyezo Mwenyezi Mungu ya ukusudia na mfanyezo Mwenyezi Mungu ya mkusudiani shakari na huja neke yaho wa maudu neke yaho wa yoshao karina huja
amjoju amrire honzia ni iho amjopa magari ya jarenge mrire homago bad nane kaya mtowe hukuma karijaja zia hezi fungu ngarjoba lema godorore nderiste ngarjohenda ngarjoba lema godorore jibe shakari noja bala mrimise mbibwi mrifanyise scenario habaki sa tono le patila huzi jerende Musale baki ai nimri atoa mapesa yole baki weyehende dokana hata yofusa ze buasora ye baki ja tono e hukuma tuise tono rare ja hukumno abare ndo rarende rajiwe aurenda rumwa scenario na wafanyizo miezi mwajo kwa kusudia procureur Mohamed Abdou fanyizo miezi mwajo hukusudia shakari na hunja hewe daula inutsike no kamro apula shewo hewa watijombo kaya mro apula shewo mruna toshtaki karivumba dossier hewa mbati dobezeri renga jawo mruna shtaki e karivumba dossier bana karivumbo kaya ngabo hakimu yarenga 1 million yazipwa maskini mruna shtaki babekisha 1 million 600 okeka 2 million 500 warenge d'avance daime usiye huo ya 1 million wabakisha 1 million 500 yayo mahakama njodaza dahi itoyo samil frosha 1 million maskini tena maskini siki ngajokubali ngajojusaze dossier watu haungajokodaza kweli konti ya mahakama yanziwa grefe mru mzima hama inu konti ya hele shamba la hefama nende daula mina funfubanu wangwali waheze empo wanokilo tsoho lenelishatu wava zeralitsan mungazinji yabo harumushahara hao emakoshini bambao ngabanjao raliku marumushahara hao yode mana mbao bije shabanti bije ntifidedi na melize ndozelo waefi wejawe hulsa serikali yunyichuzi yodoza simu au yodofanya mafura alisima patro ale daula yinu yipulwa pemwa ebenge ya onazifanya juzi sinahuja ni hukumlwa hizo handongo enwaji na ni hukumesha chendo juzi shilo yao shaka mnamurengesha leo mshimela jenesha juzi bari ramba waziri ngubalogari la hiba bari ramba ye mahakama wokwa jufanya biashara one mamiliteri ne maduani bari rambo kaye konti ya mahakama kenokiri iloho biki yanziwa mru yokai kiri bari rambo kaze kosyo kazitwenda rumo mala fastahike mapesa ukati yao hiyo ndongo yokaya jermela jana dossier ya juzi halafu ye dossier greffe amrishoka yujuse bari waziri wa zabari za nkiba mkalimana he serikali neshe kundishahe ramba mwabala magari ya hiba bari le ware jezale gari ya hambore jezendo dabora ajua ya hambore gegarle bando ngajo zamba kana ujodaza ebenge kwezi aburi kwanza confirm ka kweli e dossier jusiwa jokinde yaho wa maudu awe yaho wejao sharikomhakisha nukaya karina hwendwa nganjurengwa mahino eshifugudwa madaba rendera amneswa kiakia shakari na respecte mahakama wakati kauye hukuma itende namna ya keti ejafanyiha au kama nojwa rendera konsione kumbi ya sharia. Marhaba bwana Abdallah Hassan uliho ni namna wabenu wanonondo le swala lenu au kana ni swala muhimu wabangenga makinishao wanorangalia hao wanarishile yokana ikayo chokanda bayi umongo ajwali rege bismillah so dereje urakaya rangali mzenyi bwana na sala huko ngao yapo ikayo choka ngari poro makamba mudirijimba sasa tekeleza abantu shandi izo doze zaidusiwa abonge ni wanweze comité de soutien ni wandu hatu salimu juzani kirasmi yokana kartujwa ndaba kartujwa mabudu sha umdo mzima ngo kaburini mzima ngo boju za hizo mambo yani okana mshangaza hafu yabaki msubuti ale ndao halimwa nakala swala lulenge dakazinji kakusudilino kandele taji narjoenda halimwa umvahusuo wananyasi wastahio nonoro kayao ngasila sinao ranzize janibu zonzi pia ranzize association zonzi pia ikayao ngazichundao iko Faransa za diaspora ikayao ngizo association zinji kana ushina zivumbu ya nzima uzima sharanziza kindrushe ranziza kindrume ranzi orikaya kwa jafiri na siasa shaona ukanendensi hango idafiyo na jonja rimwe swala lini yetare 19 ya mwezi nurulonwo mazizili na 19 wakumuri walo bonze harimwa zijanibuzo tipia
wahime hachana boda wahime haimara bwana mudiri jimla haufanya maandamano ikaya ukajaporo jimiziga harime Faransa maandamano ikaya ukatangarishi wao ni diaspora ya watu haulani umrengwa wa Mbabalu Kumani iko Faransa ili uende saukana wa ukinyume na waoneso utungu walonuo serikali ya Faransa hizo serikali ya Gwanzima yako ni nazari waifanyao ni namna makuru ya nzwa mdahiki kujotamkaje harimwale swala linu umvahuswe namna diaspora wajipangao kujoelezaje wakomorika yao mkinishia watu walo dunia harimwale swala linu au mkinishia kama wanatoelewa kujoelezaje bwana mudiri jimla umvahuswe swala linu maramba menji kwezi diaspora ya Komoro mjunrwa wo haruma zensi za Kilemengu sindo wa marifa mashashi wafikiruka diaspora ho Faransa mana hutso diaspora ihoma orena nzuwani na mwalina ngazija heni mala badaya ulohule ne masiwa ya hatu ya Komoro yo diaspora bata Tanzania tabushini balanga bo iwalama diaspora ilanu wa eleo ka diaspora hunti Faransa ba shagara bawo e diaspora hususan mjunda wa Faransa armwe mabafu yonsi ya Faransa ikawo mabanuka ya ngabonsi woko wohula zililo habo wabalwafia nyimulwe zililo zawo wa Komoro wajunro hundani haukaya unafasi ya ufu mjitamko ufu na yabonro gonda rwa rumansi zebalwa yabungarendo wa rumufaume kwezi wanama diaspora na waze wa hatu na zazatu na nasha hatu na wanrosha hatu rongonda dekaya ye mali ya heads imilikishiwa ne daula dekaya kiba deze marche za heads zimilikishiwa ne daula dekaya unafasi ya urongowa no mzungulio no unafasi ya umilikishiwa ne daula zengurongonda ruizo yezi ya kolonela zali wamilikishe daula na yabo ina mkomori na vimaju sele leji hamilikisha monopoli ya hemali mapesa katuzungulia ukema tajiri wa hatu mabahazazi wabalu amfia hauke sirikali wao wajirede mabahazazi rowatiti rowahu yaboye mali ketuzungulia au kaya mali imilikishiwa ne daula upande wa mnafasia hena mrutsaru mwe daula katina furso ya urongowa katina furso ya uzungulia masihu katina furso ya mjitamko taila ngubalwa mfia abo nafasia wa uruma dawo warenge pia na weka ije namna hiyo daraja ufaume haukezo ndeza kana Gaddafi izondeza kana Saddam Hussein izondeza kane maraisi wa Kiafrika wabayaze za sharabu wabaze ntizao fia abanga mona weze hizo namna zilona uziro ye raisi Mfaransa alimarekana rwamba uka yojuzi ni maraisi wa Kiafrika ni sawa na mnyama haukaya nika mkubalukaya eziye hisa mruna lawe ya buliye mru atwala tsuka sikarti na zorenda sha la vie manrwa goste shaze tabia zinu zitola daruma zenti za Kiafrika ani yoaibu uka raisi wa Afrika kanzala wa rumaezi na yo hatwari hari raisi kajufanya ndongo na abunga raisi Afrika kabanu wafanya mahamili wanusu ngasi hama Morisi na Seychelles aliswali hintashiwa mahamili na wende ya ruma ni Mungu donrume ya Mwenyezi Mungu ya tole nyongo kajashida na watu kubali hata habasa wauangamifu shakajashinda yatokina zo wanrupia na wende rume ya Mwenyezi Mungu juma Mungu kabati na mfano Mwenyezi Mungu kadhalika mfano Mwenyezi Mungu ya kwanza hwene yaonese yemesilamu yatsobe hanrume jenezo silamu ya behenrume jebe risala habe risale namna ashinda sha ngabo watwekea owapotefu fatuze mwanadamu wa mwanadamu yalo undatsi hamaha izondrabo tsundraru ujoshelo fanya ndongo boba yidi ujoshelo unjile mali yotsi de sababu ebenge mwana mobayi
ya diaspora ya Komoro miuzabaru mana mjunrao vatsinanyi rijoka basanga sonziani ngarizubawo pubeli na alhamdulillah hum maskina hatu numnafasi ya wahatu numzunguli hatu nezetaburo nao hunusima maskinisha kama na fukara na ngabo ntipisansi walio matajiri walio na mali nongo azubawo pubela hata Marekani na Faransa ngabo wabo hawomba ziba homiomoni warenge wali hatabu sende Dar es Salaam abo tiwono ngabo walala waruma pubeli ngabo walala waruma majaya ngabo walala misiruni ngabo walala mabareni Dar es Salaam abo bushini ngabo wasingani yao nama na zinyama haruma pubeli hunata mjufumo kujaparo mona yetatsawa pubeli ezo zijaje zija hemna 50 euro nimna 10 euro nimna 20 euro nimna 100 euro mrere yao garikina yao zija habo yakaya wakati wa ulole ya remani krizi rife hambadembi garijunda waruma majali iko na mtodahoni na lele mama na tsotea jumotota mikata junguna maele ye daula waregesha hatungu warumi yao siri hafili heze mvuza hanyu ni diaspora vatinizo heze tabu rembe waruma tsinu rijoje munda gasina zono dengari tenza nao hakabila hamadena mnaripusi wao ya nzori maneki kabila chezo pia imani yatu siwa Komoro na nyinyi diaspora hususan na mjunro Ulaya ya waleo ekale umuhimi muhezale jila mtuma Mungu ngamanili yao uzima kamtwanila Mamadu mitila Ozamba kamtwanili ya Abdala kamtwanili ya Mwinyi kamtwanili ya opposition ngamani yao ye mipaka ya hedula Komoro hususan ngamjanili yao ye returu ya hanyu hoja banu no hanyu no wajuhu wa hama kiesi banu ye utsuja kiesi hadzishwaiho wo papu womru yadunga upapu au mru tsutsangaye ye mitsango ya kikomori ya usababishaje banu wende mru tishwaiho sheni mona haya yewani lale kiesi lahi nijeli zishwa banu sheketiketi haruma amani hatema kiesi ya hanyu kanojo jabanu kadula tsuabarini haunzi hao etswararu ezibazaru zihubanimba zirengwani mesperizi fanywa zano rijerililie na produ ya magodoro shale wema na munrodu wanafatiha dabu ya kansi ya hanyika haruma mshinzi wa amani na usilamu wa kweli ebegeze ngomwa nao kamtswanile opposition wala kamtswanili ya mrutoka yont ngamjanilawe feda nzima za hanyu kabula ya ujahulu masiwani nyide mwanila wela duani ezindu zanyu pia zire mwaminada ze kontineri zanyu pia zire mwaminada magari ya hanyu yare mwaminada ze frujideri zanyu zire mwaminada mabandezi yanyu yare mwaminada kabati mundu nkomo rushindo hage duane mbahinru hoporo yiho heni yare mbahinru ajatari mwale bandana hahe deduani ho deduane ngefo hadi rahne kamzuluwa mzifanya abantu duani ngiyo hadi rahne namna mahula yabo ngamani yabo akiba hanyu nemesha hanyu nela duani hanyu ne mabanda hanyu shaka mswani la mdu zoni zo manili yao riaminiyo kanga manili yao yabili ngamanili yao ze biye za mvio za hanyu haukaya aba hangu watawa wenda Dar es Salaam na Maore wenda wetsinza biye nomru atipashie roporo bana zoni zo manili yao haukebiye lokomori nketi mahala haukamre mwatwana harumenti ya hanyu na mwene mru mzima wanzo anje vakansi ulonandwa fukare yaweni mwana haisati mizima hamilu heya unramira ulona roho ebiye sawa ezi hujana wezi umengoshenda ema pesa yo pia ngojoka uja uyabahiza aruma ajansi uyalatsa aruma ajansi uyavuza aruma pubeli mtajirise mashirika kijeni halafu nyinyi mwende kiakia nyine zefami awe akibahe ensi wiyo yodirangani hao na awe mapesa heze biyemrenga wa maskini nga musikinioni iyo mitsango balile fijo wishi yao kaye diaspora hatu mwali wao ziwimajale mararu za shikomoro mwali wao maji
ngwalibao tele, ngwalibao radio, ngwalibao arubi, ngwalibao lejua, ngwalibao lefumbu. Hata shahula mimi na hala wewe atushila ngolibiyosho na hala. Wewe ngolibiyosho na hala wabakisha samili shashikomori. Shemana wanshiyo inde mitsango. Yakaudo kontrole ye Faransa ya leo heni ya haja ngofikiru kama la karuma msiru wahondo ze surwazi badili ye jirma wakaniyo ipuha kutsuwa na manga wasayaja na katikati ya limisabo mangoni hauyashira wahadara mdarideni paka warebe mitsango iyo diyo ranzo mjihifadhi shatindo kaya oimwinya umamando awutijidobi dani rangu mkena mesha bora izo pia zifu izo nizo manili yao diaspora ya hatu ebe leo singari hisiyo timriano abandozi la mvinyo ya lewa ya jombo zwanzao yemdeani singari aminyo kabatinani jo karifu ekanga ranzori mesir kaliri lele hawa Allah billahi jokatimu hale rijo karitimu jo kabanga si ja Kosovo ribasulana remana zononde shandani dani ekanga bo watsohele wa iyo karuma mafuvu jana arumaye bije ya Komor emengo mitsanu ya hanyu yemengo mine de vinyo ye kumende mashirika daula ya bukarjati ye mapesa ya kijeni ya misaada shale funvule jinji ndani au kanyide mjona zinrola douane nyide mjona zinro aeroport nyide mpashi ya umjabanu nyide mlozao nyide mlone maluka nyide mlone magari mjona yafanya ze taxi yekezo pia kamsina nafasi kamsoma kwa ribasula nao fatuze ho nafasi ya wauranda na uzungulia na mchitamko lewata ngamjao hena mjobanu yaone haruma foto haruma mandamano nguri ndiro ho jabanu ngetila bora sukutiramba na mje beke pasensi ribasulane ngari jowana shane mjaru mwensi ya hani kamjajo subuti mje hata leo ngani waharaze returo wa jabanu horeje ngwamba ukabala wako hanza waje wajo wazingara hunu harare yongiyo yuata medabdala ke jakaya wakati ya bub dinar hansi kaukartuwa nata mendelo tsala lo clair shariba wakazwalingi ya ujusandowo el maruf watilo mnapare wa 500 million wazisi bori hafilishi wata haraude mendelo ya hensi ya ukinaiza riruma kidiktatu rulwarife la ebenge le 19 ni diaspora Komoro ngari junga nyao nani ngasindani na mwenjezeze mfubanda bwensi joka na mfu na mwenjezeze jitahidi banda bwensi inumri nikotoma rike na jitahidi na muulezi lilo za hatu bamukartu jolila sirililao unusubuti shamanika ubiduka rinja haruma bandezi rifuniwa sha unusubuti haburi amini yaoni juziri kaulekeza ye sante ya hatu mina ubaidi ema pesa raka ufanye sante ya hatu yaka ulabonze ilimu mbisize sante ya hatu engeti dani rijo kabangari nyawao damu engeti daboze kimiki hunu warumbisa rijo kabanga sina kifafa ngarinda una ujuba bonsi yabo itoma ya hatu sirikali rijo wao ndani wanu marenga hewa wanu maranganya mahamu na mahamu wanu maranganya wanu marengesha tunanyi shaba me sirikali ya hatu ndani nyide mtawo transfer nyide mwada upoto nyide mjona nyizi nyide mtozi kombe nyide mtropare nyide mwaho faye nyide mwaho biblioteki mahola pitali nyide mwaho pitali Teresa Mpio wanu ye daula wiro tsoko bidi waziri yali wa 50,000 haukaya ezinji za he daula mzizingara ane daula hatu yo mwilele ubovishi shabule fijola sirkali wabwa hinga msubutila be fonctionnaire mbushini hajoshindaru me daula hii miti joshindalale ho hangu ni jere daula hii si joshindalale ho hangu ni jere masiwanu haukale fungule jinje diaspora mzingara ye diaspora watu mwenji diaspora watu zikombe diaspora watu pare diaspora wa hofai diaspora wa hola pitali diaspora ta wasedawe sirkali yabanu nabo sirkali dai
dokangwa libo waru walibao mishahara walibao mishahara yo were ngomba bukondao fonctionnaire mkomori yalibo mapesa mengi yo 100,000 francs zi20 chawondo walibo 1 million na 1,507 million na 17 million na 2 million hawo yawe kale omjuha ngamdumbia wo ngamdumbia wo wanana shahanu ngamlili yao wananyani ngamlili yao emalawahanu nemijahanu hauke serikali rijuwao ndani ya lazima monese serikali maranganya ujaihoka stop baba mjinga bahalawa mbuhe macho ngamwenawe zijiro bonze shanga romba Mwenyezi Mungu entilu batijiri guerre civile hena mjoko ufanya na mtoba mzima hensi shahoka mkeka moneso tukivu lilo jinru jilalangwe ejo ambatijawo lilo jinru jilalangwe wahama uombe se wo stari yani kwa mapesa ikao hahana shindo show zanrovi na nazi parosha stari muzanrovi wahanda stari rovi mtikubali banga sivanu mtikubali bwako muri ngo una juhudi ya hanyu ngwaona hamu ya hanyu ngwaona makini funani nguna mbenize mvu yambene jasadi hauketwa maya hatu ngarizibu makini shiha zemvu rilonizo rilota ya redeki ya kia dawora mlewani ejo ambaka jamlewani na mtsemba wongure mwazombo dingoni wesiringa imshindao enajisinga imshindao hotsore mwabobi na utilwa mbuda wa Uislamu mongoni mweze nguzo za Uislamu sana nyinde mribe hoheji msongore ndo harumwe kaburi ya mtume shatsinda wanu heji ya hao warengoze damnite netsaba mwili ya hatu nelegonzi wozu netede wahuzu wende heji ya unga mwende mwenjeze madhambi mwende mwarege madhambi ya Firauna mrwae na Abu Jahali na Abu Lahabi heji womru ya jitosha womru ya sibu womru ya kina heshari sheto turimrende dawo nitswarwenda umra heji shaye heji de diaspora ya hatu nempihala vani mfusangaya nemnaluka kapani nemuzaji na sorbe waondo walwe na heji ya kweli neoze na nrovi shani yinyi amodo marwe majuna ya madhambi amodo marwe madhambi hoja banu shaka mtswena mwende mahose hakamru mwesha tunani ewege mandamano ya he diaspora ya Komoro ya hele 19 ngasibani wakomori pia wajoko kaza kra ku ya dara waangalie wamoneni wakeha mangasibazima na nyinyi mloyiho yode mana rehabilio bawanu sente clavier rehabilio no opposition kawe sawa jiranganya wao ngari wahabilio kaya na mjuse banyu le 19 mwoneso tukivu mjunganye sawa no walobonze emane kamdaza ngamjogwa ya mzima atamwise msonarungwa mlilaoni wa mhozizaoni vanyinyi mhala dara mlala msiu habari nga wantu alobonze mugela dimu walo hunwa ungwe mhono walo hula nedido walo hunu wala muhenyo opposition nesente wajunganye waungo walo hula mhono waoneso tukivu ye mare yaba waele ukaya na mkeradi mkemarai ya njamba mwale njamba mtensi yanyu mro njamba minyegari la sirikali shahondo sotuki haweka kamtsushinda aliko mwadungo majalikoni hamapabazo ani mtsone sotukivu ya ukakwelinga riko zao shasheduku shatene manahe sheduku shinu wanumavwa manamai hakowa Komoro kwatsu amino wa siasa tilo wa rumao shawe kakatsu amino wa siasa tilo wa rumao awangasi nyama tena eba sikari nariwa aminio sikari nazori hoza ulemengu karitsu kaya ekari fungwa kotabu shakari nahwenda ekaka mjarili lanyi mnobonze abwentifu ebe ndekwezi wa Komoro junra obonze na njunro hundani shelilo na shikezima le 19 garishukuri yao mana nyasi tosha banga mwandu amboka urenge avio ayurenge japawa kweza wa maore hutawa kujaba kijo wafungwa emrambwe namna hiyo ilo jinrubi hoka mrawe nesi masha 60 metre shibulwa
wahimine sonko shibo so habo juu mrambi lokaya himanusi di hozube ya wore mani sonko lojiru mrutawa haukena mruanzo asoto upando ulona meterandraru wekuimi wa umba mrurenga ela nge mru harambiwe edaso tashi opano shaku nojo himila opando renge ela nyinyi mrobo nze mrenge ela shehatwari ngabo walobo nze tena watu aminize bwana wa wanao hata weparwa harume mandamano he letu zinefungwa azima uze telefoni ngabo juzi jana wana wakana konferansi toshana ila rifu wende washitaki yera isine serikali zo wafanyao bahingabo ya rumenti nulobo nze ya kakandida haparwa kajajusa bahari wajuswa dossier nene lo mahakama nguro ani yote na ngedono katatwa mwa komo tafsiri katele wao le 19 anu wakomori wajo wone wakweli ne wanrabo le 19 jone wakomo mkomori mkweli ne wanrabo halafu le 19 tena ngarjone mkomori ne wanrabo ne mrwasi sawa ko ne wanrabo iko walohunu wabatemi hono mane ko bibishe dumbi yoshike dzima walawe lilahunu rililehunu kejamba wa minyahiro kejamba wa temro kejamba wa watemagaya shahotso junjilia na walile sawano walohula lavima walile ekawadaza walalomi hono ni hao ko kama tujo turuko ya to werali 10 watongwanza mwinyina alimwaji na mamadu wato shawo tipia kama tujo tukurani 20 to na walile riwone hauke dunia kwa na urundise ko wenye kwa jalila ye dunia kwa noja warundise ekasi wenye bonti karijani sasi wenye nti rango walobo nze ujahumdani panema ne dunia wabwe mashishio da washaka ne diaspora ya hatu ilobo nze izo wafanyao sheka wajahumdani wajabonro walohumdani ngwa makini ngwa ujumotso zina majali kono baswa mbeno na maele tende tundu vamana wa siasa timparisa ngusombe omjini hao bala hafili hata na banuhunu ababo havoti yotso bo havoti wendo milaru mwangu apashe ngozinga romle ngwanyi sotsohole ebaye mbaba wada na mila mkati palo ngujorenda ekawo mra siasa ngosombe ngwanyi soma padwa maele nensi sangero horao kwezi wanra siasa mjunro humdani na mjuhe bendera ija eza kunjamba mwani njaba mtowera isazali izo sahani shami hii minga mina principe 2021 ngabo votinzuani 2021 raisa azali kana hwejezalera karja kubale sharia ya shira kiwananti amuda wariliyo shawanu yorezo zao kona ruwaru mamali na jasadi wa uzema zamba hao wa uzomwamala hao wenda rumwa voti mrumzima asasani wondo wao na ukangwa mto wao kwa mto wa minja jipaze yao mimi rendez-vous en 2021 ngame vice president et candidat ngusala minge pirizo ngame vice president ya wotina urejeze ya dingoni e kahato labo haribani amjojibi worohon shaminsi ndao ayo ya ho washindana nayo no warasi ya sawani la waziri za hezi minga mani do obzima heti ne masiwa ya titabalie abwe rendez-vous en 2021 ya wenye wa siasa mwanzo lala kamjuha maoneso tukivu bo walobo nze wajuha wongo na peso ndini wa mumbise ngo na peso ndini wa traffic kwembe shaunga kirio ezaunga zikirio shangono kaka zina ukiri kakwa tsure jaruma amani ekeme shau ya kazakwa kwezi bwana mubayi na rishimiye emasuala maili ya rikaze banu arumade kaze ngo mitsana radar rajabanu ritengeze suije barambanga sina suije mbili bas de pirizo no karinga rdongo leya ngarendo hor kwanza roni suka karitwenda hor hata ya numa zoe ya mazoe ziziwa shangabo nziro zirobo nze yabo kosi karizamba hunu shamzo yokajeshe kajwambilezo ya renda mahakama kwa jwambilezo wa renda sirikali kwa jwambwezo wa renda halafu yorendwa secret defense outrage magistrat délit yabo itoka ngabo wende sauna wende siwao ekanga bo secret defense ngabo secret d'etat ngabo outrage magistrat
yabo sonti pertsore mwalashe liriste he outrage magistrat ye kontika ya mrumzima ye bahashishi yendele atafsiri banga ba outrage nukujona mrahibe mbuzi ambe katsubutu ambaye na secret defense ai badabo le ngo jona le dukala ha honga livunzi wao ni military wambe kuna usubuti wambe military la vunzi le duka be secret defense ha gojo wonanga rirawe karata halafu ye juji ya rejokera rumaturufu au ya reganda rumaturufu nikeka subuta baganda kalire wa rumaturufu lolo kazi wa mzinga chatilo subuti na bebe yo trash au le ongari lwema ilatso du sasashe balani sotaze boaso ne kuhu ne saladi ritile chatilo subuti nzambe baula magistrat yo trash utraji vahemi yano ya utraji vahami yano boko utraji kajunji abatsitsi magonzi utraji hana mpaka emali ya hatu na nyinyi yoti utraji ye konti ya bulwani mrumzi wa mahakama isimu yoti utraji iwo mweshelezizo ka yoti mastehi yoti wende so daula sharia kashijone se namna hiyo haukanyiwe uso ahe daula ekale orambe magara serikali ya hiba ngamulizi wao ngampashao magari ya wizi iyo daula yende so kiwizi haukemishinza he daula wiyo ngebelilwao kiwizi ya huyo yo ti secreteta ya mriambala garla hiba yo ti secreteta ya bowo mweshelezizo ekale rambara isi mzamani kajasi waki hafungwa katsuela uso ngweresha ula umasiu iwotu diro wawulo tiba ekarambara isi hati konsinyuka ekatsulwa yaweno ulwa ya lata raisi sambanzo zamba abekatsulwa umasiu wawona ulwa wotasi elera niyo uyona watsulwa ya yo zamba yo raisi ujo zamba yawe kani zamba ngari mweshelezi zawo wastahafiru itendedera jena mna iyo chabo tsukabu ngabo dziro na mtumba mpaka kamjazwea abumbe senda wori rokio ndena mna razalo ndani mitsido taswitie njahana mabele ya utaswitie wala mitsido tavani okamitsono kudi mimrumme nahana mzona masasi tizalwa mwana mme mimrumme tino bude haukamesirika inshindi womkanrangu ne wokanso shunoni wotibweze mitsilo shingane na jisi mwenziani mitsilewe mitsele balini njahana pleziri tsoka yonse pleziri da yinu demipaka hensi kaka mtwanza rizambe garjoto wa wombwalamba no depare unu lo harumwetsi yinu kamrine ndawzili mamtsimri tarumazino mfuduwe ngastayari ebenge courage diaspora komor courage diaspora madam jurao courage ni wa komori mlo nemba watwani ya mbenge titi rimambe luka heni banu watsora ya rumansi iyo daula yendao kikuji au karna unja dosio ka hanome emana hahe hanome lo suala titi hawilo suala jirwaji lo karna unjo zamba kartsura hanyaneze dosie mbilizini kwezi ekatilete inuhaki ekarirongo anayi garimtsashoni swama ekarongo wanronuselizi wa Mwenyezi Mungu ekaundo mpango wa mwiso na mtsoribakisha neze Fatiha mdoro melaze dua haukaya obanle garlin la demar kabati za ureje ndingoni lazima lingari la lele sashongoni ngaliswali ngalijubao wo mjumbi haungari johonyo weverage lijopandra vahanulime ekalumbi wa infuru ya rubu halijubetsini mwapare inna lillahi wa inna ilaihi rajiun awezo ndizo mbari fahafula ekari umbi wa rumeveraje domba rihonyowe ritawe verage awezo ndizo Mwenyezi Mungu ya hanza shakari na ureje ndingoni shomba mruma huluku shomba nazi kashivuriha eyomba yende ngashijohenda shawora mle wa Mwenyezi Mungu shati mritsoka yonsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wangalizi watukufika yao mstahimilia harimwa ye Facebook FM wandika mstahimilia harimwa radio Majapare FM wandika mstahimilia makauri zile razinu harimwa ishepidi shanimenisha hatushiru shahira radio kazi lumwambia nyakana hatampakanda yao ngatumchukuriani wandika mstahimilia ili udunga mpango makususuunu shado choma bale nongo nzima ikaitoka ndo mpango wa mwisho ufanyao shamtire jendingoni mtipwe mvu dabalaba abo kurizora kaya rekahundunga la remeze radio rekahumishiani rekana toma ya ukana makawa ndikaya ho ikarende ngotole bwana
ikacho karumba ndenda bahainu halal kabati batabu chani mluhundani ni mlobonze mahususu mtireje dingoni haukana utahuru ka wono zefami ngamjozi durisami ni waondu wanzani watu ngamjozi durisami sha ikaondu wabangwani yao daula ya uhaki ya usalama wao ndio fidia wahayo kwa ubaki wajawa ule raha ngarumba Mwenyezi Mungu owana no wajuhu wabaki wa ule raha sisi nende fidia hema siwa yanu wa matawfiki la billah na wene sana nono ya ukana ni suala la mahakama ilo samu jumla za babanu procureur tarisha dossier panga beke da bahaino umanguda ndo shaule twaidi chakurunoro na hiyo wala kina uza kakana ndo mahakama shaujari modiasi wala hama mapupe yomba biyo tsari zamba kana uroje ligoni au kana mara amilio kana kana ujandara mahakama banika yao hukuma isalitolwa hata mpakada yao mimi Ubaidillah ulio mshagama Ali Abdul Mkubwa mwana Abdul Shakur Musa Sulamadi nane mwana Jamaldin Al-Hadhiri nane mwana Al-Hadhiri Mbaye ngajo mshukuriani hosta amilifu iludu mpango unu wa matawfiki la billah ikaliriziwa ni wala udungo regeze roho ngatona mpango wa saya aweka waduza misumari kwa jariwa aweka wamilikiwe magoba kwa jari parisa warubo Mwenyezi Mungu na mpango wa saya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waeche haonesa Zembwana sahe mwana wa Afrika Sujari mwanjia Emahara lindia Nowe uweri masikinisha Waeche haonesa Zembwana sahe mwana wa Afrika Mandela Oinde sujamwe maotendesa Arumwe dunia Kemfano shengeza Jaria Tena hasintindria Yafehambwa nazo watwania Kaja kubali hulwa No yafungulwa yake mrumwa Sifungo kajaria Tena hasintindria Yafehambwa nazo watwania Kaja kubali hulwa No yafungulwa yake mruma
na sifa pia zimwenea, ujuha ya hime ubanguzu mtukia, Mandela tena nafikira siweji wadu akili siwajie. Walemewa omfunga daima, nokatubadilisha fikira, sehati wazitia, wamba nalawe yake huria. Owe uwalemewa omfunga daima, nokatubadilisha fikira, sehatwi wazitia, wamba nalawe yake huria.